हालेलुया। खुदम यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की खिदमत में एवेंजलिस्ट दानिश सलीम की तरफ से प्यार भरा सलाम पहुँचे। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये फजल किया कि आज एक बार फिर मैं आप सबके लिए खुदा के कलाम को खोल सकूँ और खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को आप सबों के साथ शेयर कर सकूँ। आज का जो हमारा मजमून है वो है यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में दुख। आज हम एक तरतीब के साथ यीशु मसीह के जो जो यीशु मसीह ने दुखों को बर्दाश्त किया या जो यीशु मसीह के बदने मुबारक पर दुख जो है वो वारिद हुए, हम उनको एक तरतीब के साथ देखेंगे। इससे पहले कि मैं इनको एक तरतीब के साथ इन दुखों को आपके सामने रखूं, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर लानती मौत बर्दाश्त की, हमारी खातिर लानती बन गया और हमारी खातिर बहुत कुछ उसने बर्दाश्त किया। और मुकद्दस यशाया बयान करते हैं कि जब हम उस पर निगाह करते हैं तो कुछ हुस्न जमाल नहीं है उस पर, उसके वो मर्दे का मनाक है और रंज का आशना है। सो आए किताब मुकद्दस की रोशनी में उन दुखों की जानिब हम बढ़ेंगे जो यीशु मसीह के बदने मुबारक पर वारिद हुए। नंबर 1, यीशु मसीह पर थूका गया। मत्ती रसूल इस बात को बड़े बड़ी तरतीब के साथ लिखते हैं। 27 बाब की 30 आयत को जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह के मुंह पर, मुबारक मुंह पर, यीशु मसीह के बदन पर थूका जाता है। नंबर 2, यीशु मसीह को मुक्के मारे जाते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल इस बात को भी अपनी इंजील में लिखते हैं। 26 बाब की आप 67 वर्ष को पढ़ सकते हैं। नंबर 3 यीशु मसीह को तमाचे मारे गए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब और उसकी 3 आयत को आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के नंबर 4, यीशु मसीह के बदन पर एकम 40 कोड़े लगाए गए। और याद रखें, एकम 40 कोड़ों की एक वजह थी। अगर आप मेडिकल को उठाकर देखें तो मेडिकल के मुताबिक 39 ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जो कि इंसान की मौत का भी सबब बन सकती हैं। तो किताब मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बदन पर एकम 40 कोड़े लगाए गए। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने हर एक बड़ी बीमारी के लिए एक कोड़ा खाया है ताकि हमारे बदन पर कोई बीमारी ना आए। आप मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील 27 बाब की 26 आयत को पढ़ सकते हैं। नंबर 5, यीशु मसीह के कपड़े उतार लिए गए और उसे किरमजी चोगा पहनाया गया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 27 बाब की 28 आयत आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 6, कांटों का ताज यीशु मसीह के सर पर रखा गया। मत्ती 27 बाब की 29 आयत आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताता चला जाऊं, ये कोई आम कांटों का ताज नहीं था। ये जो कांटों का ताज था, ये जो कांटे जो यीशु मसीह के सर पर रखे गए, और जब उस यीशु मसीह के सर पर उसको उन कांटों के ताज को रखा गया तो तारीख बयान करती है कि जो सिपाही सर के ऊपर कांटों का ताज रखते और ना कि ऐसे सिर्फ सर के ऊपर रखते थे बल्कि रख कर ऊपर से प्रेस करते थे, और जो कांटे, जो नुकीले कांटे थे, वो यीशु मसीह के सर के अंदर और वेन्स के अंदर जो है वो चले जाते। और यीशु मसीह के जो वेन्स थी, जो दिमाग की वेन्स थी, जो सर की जो वेन्स थी, वो फट गई। और इस तरह से यीशु मसीह ने हमारी खातिर उस कांटों के ताज को भी बर्दाश्त किया। नंबर 7, यीशु मसीह के कपड़ों पर कुरा डाला गया और इस तरह से उसका मस्खरा जो है वो उड़ाया जाता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील 19 बाब की 23 आयत का पढ़ सकते हैं। नंबर 8, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। यीशु मसीह की दाढ़ी मुबारक को नोचा गया हम सब की खातिर। मुकद्दस यशाया इस बात को लिखते हैं। यशाया का सहीफा 50 बाब की 6 आयत को पढ़ सकते हैं। नंबर 9, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके मस्खरे उड़ाए गए और उसको मार मार कर जालिम ये पूछते थे कि बता, नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा है। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील 27 बाब की 29 से
39ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 10 اس پر جھوٹے الزام لگائے گئے۔ یسوع مسیح نے خود کہا، اپنی زبان مبارک سے کہا، کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو اس سبب سے کہ وہ گناہ ثابت نہ کر سکے تو بھی بائبل مقدس میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 26ویں باب کی جب آپ 59 اور 60 آیت تک آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہاں پر وہ جھوٹے الزام اس یسوع مسیح پر لگائے گئے اور وہ کوئی ایسی بات تلاش کرنے لگے کہ کس سبب سے ہم یسوع مسیح کو سزائے موت تک پہنچا سکیں۔ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ نمبر 11 اس پر ناحق مزاحمت کی گئی۔ اس پر ناحق جو ہے اس کو سب کچھ ہماری خاطر برداشت کرنا پڑا جبکہ کوئی اس کا گناہ نہیں تھا۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 23 باب کی 39ویں اور 41ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 12 اس کے کاموں کو بھی ٹھٹھوں میں اڑایا گیا۔ جو اس نے کام کیے ہیں اس کے کاموں کو بھی ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے۔ مرکز رسول اس بات کو اپنی انجیل میں لکھتے ہیں، 15ویں باب کی 31 آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 13 اس کے پیر چھیدے گئے، اس کے پاؤں میں کیل لگائے گئے، اور لمبے جب اس کے پاؤں میں کیل لگتے ہیں تو آپ تصور کر لیں جب ایک شخص کے پاؤں میں کیل ٹھونک دیے جائیں تو اس کے ساتھ کیا اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے۔ آپ کتاب مقدس میں سے زبور 22 کی 16ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 14 اس کے ہاتھوں پر بھی کیل ٹھونکے گئے، اس کے ہاتھوں پر بھی کیل لگائے گئے۔ آپ زبور 22 کی 16ویں آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 15 اس کو بالے کے ساتھ اس کی پسلی کو چھیدا گیا، ایک بالے کے ساتھ اس کی پسلی کو چھیدا جاتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 34 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 16 اس کو 30 روپوں میں بیچ دیا گیا۔ یہودا اسکریوتی نے اس یسوع مسیح کو جو زندگی تھا، جو تمام جہان کے لیے نجات تھا، اس نے اس زندگی کو، نجات کو 30 روپوں میں بیچ دیا اور دشمنوں کے حوالہ کر دیا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 27 باب کی 30ویں آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 17 یا آخری جو بات ہے، یسوع مسیح کو پانی تک نہ دیا گیا۔ یاد رہے یسوع مسیح نے سارے دکھوں کو باہوش رہ کر، ہوش و حواس میں رہ کر برداشت کیا، اور جب بالآخر یسوع مسیح کو پیاس لگی، یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کو پانی بھی نہیں دیا گیا، اور یہ سارے دکھوں کو یسوع مسیح نے ہماری خاطر برداشت کیا، اور ہماری خاطر جو ہے وہ ان دکھوں کو برداشت اس لیے کیا تاکہ ہم بچ جائیں، ہم نجات پائیں، ہم زندگی پائیں، کثرت کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ آج میرے عزیزو، ہمارے لیے حاصل کلام کیا ہے؟ ہمارے لیے حاصل کلام یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے زخموں کی قدر کریں۔ خدا آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔